السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما سبقت ونشرت في الفيديوهات اللي فاتوا، فغادي نقاد ان اكزامان كونسيرنون لونديكرونولوجي. هاد ليكزام هذا فهو كاين فيه 20 كيسيون، و chaque كيسيون فيه une seule réponse juste, pas plus. Donc la première question, c'est les systèmes endocriniens et nerveux intervient A dans le maintien absolument constant de milieu intérieur, absolument بمعنى مطلقا. B dans le maintien relativement constant de milieu extérieur, l'homéostasie. C dans le maintien relativement constant de milieu intérieur et extérieur, l'homéostasie. Ou D dans le maintien relativement constant de plasma et de milieu interstitiel, l'homéostasie. Donc, à votre avis, quelle est la bonne réponse juste? Alors, la bonne réponse في الQCM هذا هي la réponse D. علاش؟ هاد السيستم اندوكرينيان et nerveux اللي كنسميوه بسيستم نورو اندوكرينيان، هاد السيستم هذا فهو كيعمل على maintien relativement c'est pas la même chose avec absolument, mais relativement نسبيا de quoi le constant de quoi ان le constant ديال البلازما والميليو انترستيسيال، وهاد البلازما والميليو انترستيسيال فهما اللي كيكونوا لنا بلو ميليو انتيريور. هما هاد السيستم هادو فما كياجيوش باش يخليو ليكيليبر في الميليو اكستيريور، بقدر ما انهم كياجيو باش يخليو لوميوستازي في الميليو انتيريور اللي هو constitué de deux choses, plasma et le liquide interstitiel. Alors la deuxième question, l'homéostasie du milieu intérieur est assurée par quoi? Assurée A par le système endocrinien hormonal seul, le système hormonal ou endocrinien بوحدو, qui est caractérisé par une action rapide mais durable. une action rapide بمعنى واحد التأثير اللي سريع واللي مستدام. B le système nerveux, donc l'homéostasie est assurée seulement par le système nerveux grâce à une action rapide et durable. C deux systèmes qui sont le système nerveux, plutôt c'est pas le nerveux mais le système nerveux, j'ai oublié le système. Donc le système action rapide et endocrinien action lente. D le système nerveux l'homéostasie assurée par le système nerveux qui agit localement en produisant un effet rapide. Alors شنو هي la réponse juste بالنسبة لكم؟ Alors la réponse juste bien sûr هي C. Alors pourquoi? Parce que l'homéostasie est assurée par deux types de systèmes. Le premier système هو السيستم nerveux. علاش؟ لحقاش هو عنده كما قلت عنده واحد une action اللي rapide. وثانيا السيستم اللي كيفافوريزي هاد l'homéostasie هاد ليكيليبر ديال لي زيلكتروليت ديال الميليو انتيريور فهو كذلك بلو سيستم اندوكرينيان واللي كتكون التأثير ديالو كيكون لونت. Alors هذه هي la bonne réponse. Alors la question 3, le système endocrinien assure A la transmission des messages par le biais de molécules chimiques, assure la transmission des messages par le biais de substances chimiques appelées les hormones. C la transmission du message par le biais de substances chimiques appelées les enzymes. D la transmission du message se fait grâce à des substances chimiques appelées hormones et dans certains cas peut-il s'effectuer par des enzymes. Alors voici la bonne réponse. Alors la bonne réponse est la transmission des messages par le biais des substances chimiques ou les hormones. Alors que بالنسبة
pourquoi خصني نشأ فا لكن la transmission des messages par le biais de molécules chimiques. des molécules chimiques يقدروا يكونوا des enzymes يقدروا يكونوا des protéines ou d'autres molécules. ما كاينش واحد détermination ما محدديناش يعني اش من type ديال les molécules. Alors بالنسبة يعني c'est la transmission des messages par le biais plutôt des substances chimiques les enzymes. فلي enzymes بطبيعة الحال ما كيدخلولناش يعني ما عندهمش علاقة بالسيستم اندوكرينيان قدر انهم يعني كيدخلوا في les réactions chimiques. Dès la transmission des messages se s'effectue grâce à des substances chimiques appelées hormones et dans certains cas peut s'effectuer par des enzymes. Donc généralement la transmission des messages le système endocrinien فهي كتم يعني les hormones, c'est pas par les enzymes. Donc quatrième question, hormone est une molécule biologique sécrétée en grande quantité par des tissus spécialisés, cellules endocrines, déversées directement dans le courant sanguin et transportées par le système vasculaire. Il agit donc à distance et sur des cellules spécifiques en inhibant des réponses spécifiques. Alors, هذه هي الشوا الأول. الشوا الثاني sécrété en faible quantité par des tissus spécialisés, cellules endocrines, déversés directement dans le courant sanguin et transportés par le système vasculaire. Il agit donc à distance et sur des cellules spécifiques en inhibant des réponses spécifiques. C'est sécrété en grande quantité par des tissus spécialisés, cellules endocrines, déversés directement dans le courant sanguin et transportés par le système lymphatique. Il agit donc à distance. Et le dernier choix, c'est sécrété en faible quantité par des tissus spécialisés, cellules endocrines, déversés directement dans le courant sanguin et transporté par le système vasculaire. Il agit donc à distance et sur des cellules spécifiques en produisant des effets spécifiques. Alors, je vais vous donner la bonne réponse. Alors, la bonne réponse est D. علاش لحقاش l'hormone هو واحد الموليكول بيان سور لي بيولوجيك كيتسيكريتا يعني سي با اون غروند بواحد الكميه اللي كبيره مي بواحد الكميه اللي صغيره بزاف واحد الكميه اللي فابل donc par des tissus spécialisés وهاد لي tissus spécialisés constituent des cellules endocrines déversées directement dans le courant sanguin plutôt يعني في الدم كيتسكريتاو في الدم et transporté par le système vasculaire et transporté par le sang. Il agit donc à distance. Le système endocrinien qui agit en mode, c'est pas localement. Et sur des cellules spécifiques en produisant des effets spécifiques biologiques. Donc une fois les cellules qui sécrètent les substances ou les hormones qui agissent les cellules cibles ou des propriétés ou bien des réponses biologiques. Alors cinquième question, en biologie cellulaire la communication autocrine par des hormones est un mode de signalisation cellulaire impliquant des messages hormonaux qui agissent sur la cellule voisine. Est un mode de signalisation cellulaire impliquant des messages hormonaux qui agissent sur la cellule même qui les synthétise à travers des récepteurs de la membrane cellulaire. C est un mode de signalisation cellulaire impliquant des messages hormonaux qui agissent sur la cellule voisine qui les synthétise à travers des récepteurs de la membrane cellulaire et la membrane nucléaire. Et le dernier choix, est un mode de signalisation cellulaire impliquant des messagères hormonaux qui agissent sur la cellule voisine qui les synthétise à travers des récepteurs de la membrane nucléaire. Alors la bonne réponse c'est B. هو واحد المود ديال signalisation اللي كيتم فيه transmission des signaux cellulaires impliquant des messagères hormonaux qui agissent sur la même cellule qui les synthétise. Alors la communication autocrine هي الكونترير ديال paracrine. Autocrine cellule كتسيكريتي واحد لي هرمون
وهادوك لي زورمون كيأجيو على السيلول اللي سيكريتات هادوك لي زورمون، يعني كيأجيو لوكالمون على الخليه اللي فرزت هاد لي زورمون هادو à travers des récepteurs de la membrane cellulaire. Des récepteurs au niveau de la membrane plasmique, c'est pas au niveau de la membrane nucléaire. Alors, sixième question, les phéromones. Donc, les phéromones A, ce sont des messagères intercellulaires qui se fixent à une cellule cible d'un autre organisme en favorisant la transmission de messages entre deux individus distincts. Ce sont des messagères intracellulaires qui se fixent à une cellule cible d'un autre organisme en favorisant la transmission de messages entre deux individus distincts. Ce sont des messagères intercellulaires qui se fixent à une cellule cible d'un autre organisme en favorisant la transmission de messages entre deux individus distincts de la même espèce. D, ce sont des messagères intracellulaires qui se fixent à une cellule cible d'un autre organisme en favorisant la transmission de messages entre deux individus distincts de la même espèce. Alors, la réponse juste est A. Ce sont des messages intercellulaires, c'est pas intracellulaire, qui se fixent à une cellule cible d'un autre organisme en favorisant la transmission des messages entre deux individus distincts. علاش يعني شرط ليها في الكور ديال لندن، فشرط قلت بلي فيرومون سي با لا ميم شوز مع لي زورمون. دونك كنهضروا على لي فيرومون ملي كيكون عندنا الانتقال ديال واحد السبستانس من ليسبيس ا على ليسبيس بي، وهاد لي زيسبيس فهما ديستانك مختلفين، يعني ماشي من نفس النوع. يعني باغ اكزومبل عطيت لو كا ديال البولين فهو كيتسيكريتا من طرف لي فيجيتو وكيمشي كياجي او نيفو دي فوا نازال على لي زومان وكيقدر يبروفوكي بوكو دي ريبونس يعني ولا دي بيرتورباسيون parmi lesquelles c'est l'hypersensibilité par pollen. Alors c'est ça. Alors question السابع شنو هو يعني concernant les glandes endocrines. Donc A est un organe spécialisé avec conduit excréteur qui sécrète dans la circulation sanguine des substances utilisées par le corps, dites hormones. Est un organe spécialisé sans conduite excréteur qui sécrète dans la circulation sanguine des substances utilisées par le corps, dites hormones. C est une glande sécrétée des hormones dans le courant sanguin et lymphatique. Et dernier choix est une glande mixte qui peut sécréter des substances dans les cavités de milieu extérieur et dans les liquides de milieu intérieur, les le plasma ou le liquide interstitiel, notamment le plasma ou le liquide interstitiel. La bonne réponse est B, est un organe spécialisé. ما عندوش واحد الكانال excréteur، ما عندوش الكانال واحد القناة اللي فيه كيفرز هذوك الهرمون ديالو sécrété dans la circulation sanguine، يعني ما كيسكريتيش dans la circulation lymphatique اللي constituée عادة من le lymphe، فهو كيسكريتي في الدم des substances utilisées par le corps وهادو كنسميوهم les hormones. Alors, question 8 مهتم بلي glandes salivaires. Alors les glandes salivaires A, ce sont des glandes exocrines sécrétées des substances à l'extérieur du corps et plus précisément plutôt dans le tube digestif. Sont des glandes mixtes sécrétées des substances à l'extérieur du corps et plus précisément dans la cavité buccale. Ce sont des glandes exocrines sécrétées des substances à l'extérieur du corps et plus précisément dans la cavité buccale. Sont des glandes endocrines sécrétées des molécules dans les vaisseaux sanguins de la cavité buccale. Alors C est la bonne réponse. Sont des glandes exocrines, bien sûr, qui sécrétent au niveau des اللي عندهم هاد الجلاند هادو عندهم كانال اكسكريتور وكي سيكريتيو يعني على الاكستيريور دو كور، وبالضبط هاد الغدد
كتسمى بالغدد اللعابية واللي كتسكريتي يعني اللعاب au niveau de la bouche. Alors, question التاسع, c'est les hormones peptidiques. Alors A, ce sont des hormones de nature protéique ayant une demi-vie courte, quelques minutes, et qui se fixent sur des récepteurs nucléaires présents dans différentes parties du corps, parmi lesquels l'hypothalamus, l'hypophysaire, etc. Sont des hormones de nature lipidique ayant une demi-vie courte, quelques minutes, et qui se fixent sur des récepteurs nucléaires présents dans différentes parties du corps. Sont des hormones de nature protéique ayant une demi-vie longue, quelques heures, et qui se fixent sur des récepteurs membranaires présents dans différentes parties du corps, parmi lesquels l'hypothalamus, l'hypophyse. Et les derniers choix sont des hormones de nature protéique ayant une demi-vie courte, quelques minutes, qui se fixent sur des récepteurs membranaires présents dans différentes parties du corps, parmi lesquels c'est l'hypothalamus et l'hypophyse. Alors في نظركم شنو هو يعني انطلاقا من هذه الربعه ديال لي شوا شنو هو يعني الاجابه الصحيحه؟ الاجابه الصحيحه هي دي sont des hormones de nature protéique يعني هرمون constitués معنيين des acides aminés ayant une demi-vie يعني نصف الحياة هي quelques minutes, c'est pas beaucoup 10 heures ou 10 jours, qui se fixe sur des récepteurs membranaires. Alors bien sûr ملي كيكون عندنا l'hormone يعني de nature protéique ولا peptidique فما عندوش la capacité انه يترافيرسي la double couche phospholipidique ويمشي vers les récepteurs nucléaires قادر ما كيتفيكسا seulement sur les récepteurs اللي كاينين في surface ديال la cellule. Donc voilà. Alors question 10, les hormones stéroïdiennes. A sont des hormones lipidiques ayant une demi-vie longue qui se fixent sur des récepteurs nucléaires présents dans la membrane nucléaire, exemple dial glucagon. B sont des hormones lipidiques ayant une demi-vie longue qui se fixent sur des récepteurs nucléaires présents dans la membrane nucléaire, exemple des hormones gonadiques, c'est-à-dire les hormones sexuelles. C sont des hormones de nature protéique ayant une demi-vie courte qui se fixent sur des récepteurs nucléaires présents dans la membrane nucléaire, exemple les hormones gonadiques. D sont des hormones monoamines ayant une demi-vie peut-être longue et courte qui se fixent généralement sur des récepteurs membranaires et dans certains cas sur des récepteurs nucléaires. La bonne réponse est B sont des hormones peptidiques, bien sûr, de nature lipidique, constituées les lipides de nièce. عندهم une demi-vie كبيرة par rapport les hormones lipidiques qui se fixent sur des récepteurs nucléaires. C'est normal. وما راهم ما كيتفيكساوش هذا لي هرمون اللي عندهم يعني الطبيعه ديالهم دهنيه فما كيتفيكساوش على لي ريسيبتور ترانسممبرانيل اللي كاينين في السيرفاس كيدخلوا على الانتيريور سوا لي ريسيبتور اللي كاينين في السيتوزوم اللي هو السيتوبلازم سوا سور لي يعني الممبران نوكليير اللي كاينين اللي كيحيط بلو ماتيريال جينيتيك ديال لا سيلول. الوغ هذه هي لا بون ريبونس. L'exemple des hormones هي هما les hormones gonadiques, les hormones sexuelles. Alors la question 11, les hormones thyroïdiennes. Donc les hormones thyroïdiennes A sécrétées par des glandes sudoripares qui se fixent sur les récepteurs nucléaires en traversant la double couche phospholipidique, sécrétées par les glandes thyroïdiennes qui se fixent sur les récepteurs intracellulaires en traversant la double couche phospholipidique, sécrétées par les glandes rénales qui se fixent sur les récepteurs nucléaires en traversant la double couche phospholipidique, leur vitesse d'action lente, D sécrétées par des glandes sudoripares et parfois par des glandes salivaires qui se fixent sur les récepteurs nucléaires en traversant la double couche phospholipidique. Alors la bonne réponse est B, sécrétée par les glandes thyroïdiennes. Alors les hormones, les glandes thyroïdiennes, les hormones thyroïdiennes, qui se fixent sur les récepteurs intracellulaires. وهنا ملي كنقولوا ريسيبتور انتراسيلولير نقدروا نحددوا هم ريسيبتور انتراسيلولير نحددوا لا ناتور دي زورمون يعني لي زورمون تيرويديان سو سون دي ناتور ليبيديك يعني كيمشيو كيدخلوا à l'intérieur de la cellule. Donc voilà.
دونك تي ار اش اللي هو تيروتروبين اوروليزين هرمون. هذا sécrété par l'hypothalamus pour agir sur l'hypophyse en stimulant la libération TSH qui va véhiculer par la suite vers la glande thyroïdienne via la circulation sanguine. B, sécrété par l'hypothalamus pour agir sur l'hypophyse en stimulant la libération de FSH qui va véhiculer par la suite vers la glande thyroïdienne via la circulation sanguine. C'est sécrété par l'hypothalamus pour agir sur l'hypophyse en stimulant la libération de TSH qui va véhiculer par la suite vers la glande thyroïdienne via la circulation sanguine et lymphatique. Sécrété par l'hypothalamus pour agir sur l'hypophyse en stimulant la libération de TSH qui va véhiculer par la suite vers la glande surrénale via la circulation sanguine. Alors, la bonne réponse est A. هو بعداد التي ار اش فكيتسيكريتا من طرف ليبوتالاموس، واللي شرنا عليها في الفيديو قلنا بلي الهيبوتالاموس كتسيكريتي دو تيب دي فاكتور، سوا دي فاكتور داكتيفاسيون ولا دي فاكتور دينيبيسيون. الوغ هاد تي ار اش فملي كتسمع ار اش فاروليزين هرمون يعني اكتيفاسيون، وملي كنسمعو اي اش يعني باغ اكزومبل كون عندنا هنايا تي اي اش فهو كي انيبي. الوغ هذا كما قلت التي ار اش كيتسيكريتا من طرف ليبوتالاموس، وشنو الدور ديالو؟ فهو كيمشي كي اجي على ليبوفيز اللي كاينه لتحت من ليبوتالاموس او نيفو دو سيستيم نيرفو سنترال، وشنو كيدير؟ كيستيمولي لا ليبيراسيون يعني ديال تي اس اش، وهاد تي اس اش بدورو كيمشي عن طريق يعني الدم في كيمشي للغلون تيرويديان اللي كاينه او نيفو دو لارynx يعني او نيفو دو كو. دونك فوالا هذه هي لا بون ريبونس. دونك يعني 13 l'insuline est une hormone peptidique capable de produire un effet hyperglycémique au niveau de l'organisme humain. يعني hyperglycémie يعني qui augmente يعني le taux de glucose dans le sang. Un effet hypoglycémique au niveau de l'organisme humain qui هبط يعني الجليسيمي، ولا un effet similaire ولا عنده un effet similaire يعني identique au glucagon. الوغ ببساطة هو واحد الهرمون اللي كي ديميني لو تو دو غلوكوز دون لا سيركولاسيون سانغين، فهو عنده ان افي ايبوغليسيميا. كنظن واضح. بالنسبة لا vasopressine permet la réabsorption de quelle molécule? De sodium par le néphron, de lithium par le néphron ou bien d'eau par le néphron. الوغ الفازوبريسين كما اللي خاصكم تعرفوا فلا سيبل ديالو هو النيفرون، لونيتي ستركتورال اي فونكسيونيل دو غان اللي كيقوم بالفلتراسيون دو سون، يعني باش يليبيري لي ديشي دو لورغانيزم اي لي زيكسي دي زيليكتروليت. الوغ الفازوبريسين كيمشي يعني لي غان، ف يعني الفازوبريسين كيمشي لي غان وكي اجي يعني على النيفرون، كي اجي في النيفرون وكي فافوريزي يعني لا ريابسوربسيون دو لو. Alors 15 parmi les glandes suivantes, laquelle est responsable de la libération d'hormones de sommeil? شكون هو يعني الجلاند اللي كتسيكريتي يعني الهرمون ديال النعاس؟ واش البنكريا، l'hypophyse, glande péniale ou l'hypophyse, glande péniale ou l'épiphyse. Alors tout simplement, la glande péniale هي اللي كتقوم بسيكريسيون ديال الميلاتونين. هاد الميلاتونين هو اللي كيفافوريزي يعني النعاس، وهاد الجلاند بينيال ما كتسماش بالليبوفيز قادر ما كتسمى بالليبيفيز. دونك هنايا في لي زيكزام فكيحاولوا يلعبوا سولمون على سيغتان مو باش يدوخوا ليتيديون، مي ليتيديون خصو يكون كونسونطري يعني خصو يكون مركز بزاف. Donc, stache lobe antérieur est une partie de l'hypophyse responsable de la libération de 6 hormones, les hormones GH, FSH, l'ADH, LH, prolactine et la CTH.
est une partie de l'hypophyse responsable de la libération de 6 hormones qui sont GH, vasopressin, l'ADH, LH, prolactine et la CTH. C est une partie de l'hypothalamus responsable de la libération de 6 hormones qui sont GH, FSH, TSH, LH, prolactine et la CTH. Est une partie de l'hypophyse responsable de la libération de 6 hormones qui sont GH, FSH, TSH, LH, prolactine et la CTH. Alors bien sûr, هذه اللوب انتيريور اللي كنسميوها aussi l'adéno-hypophyse. هاد البارتي هذه فهي البارتي انتيريور واللي مسؤوله على ليبراسيون افيكتيفمون ديال 6 ديال الهرمونات. مي شكون هما هاد 6؟ هنايا لعبت انا في هاد الكيسيون هذا على شكون هما لي زورمون اللي كيتسكريتو من طرف هاد اللوب. كنحاول اني نشونجي يعني الهرمون ديال يعني الهرمون ديال لادينو ديال النورو هيبوفيز وكنحطوه هنايا. دونك لا بون ريبونس اي اون بارتي دو ليبوفيز ريسبونسابل دو لا ليبراسيون ديال 6 الهرمونات اللي هما جي اش هرمون دو كرواسونس، اف اس اش، تي اس اش، ال اش، برولactine et la CTH. Alors 17, l'ocytocine est une hormone libérée par l'antéhypophyse, un peptide de 9 acides aminés responsable de la contraction du muscle squelettique. Alors la bonne réponse هو بعدا ما كيتليبيراش باغ لونتي ايبوفيز. لونتي ايبوفيز هي اللوب انتيريور، هو كيتسكريتا باللوب بوستيريور اللي هي النورو ايبوفيز. هذا فهو يعني في السي علاش خاطئه سي فهي يعني ماشي هو ريسبونسابل افيكتيفمون لا كونتراكسيون دي ميسكل اللي كاينين في ليتيروس، سي با ميسكل اللي كاينين يعني دي ميسكل سكيلوتيك. هذا هو يعني لاستيس اللي كاين هنا. Alors la vasopressine. La vasopressine est une stimuline, n'est pas une neurohormone, est produite par l'hypothalamus. Donc هو واحد ستيمولي اللي كيستيمولي الريابسوربسيون ديال لو او نيفو دو نيفرون. الوغ علاش هو راه نورو هرمون و برودويت ما كيتبرودويجاش باغ ليبوثالاموس مي كيتبرودويزا باغ لا بارتي لوب postérieur اللي هي النورو. Alors, acromégalie correspond à quoi? Correspond à une hypersécrétion de GH. Hypersécrétion de GH et raccourcissement des os de visage et des mains. L'hypersécrétion de GH et l'élargissement des os de visage et des mains. Hyposécrétion de GH et l'élargissement des os de visage et des mains. Donc la bonne réponse هي يعني هاد l'acromégalie هي واحد الباثولوجي اللي كتميز بين une forte concentration ديال جي اش ديال الهرمون دو كرواسونس واللي عاده كيكون عند الناس هذوك الناس اللي طوال بزاف فكيكون عندهم يعني ليلارجيسمون يعني هذوك العظام كيكونوا طوال بزاف، الفيزاج ديالهم كيكون كبير، ديما اللي كبار هادو كيتميزوا يعني بإيبرسيكريسيون واحد الافراز مفرط ديال جي اش. Alors la dernière question, connexion nerveuse. Donc la connexion nerveuse s'effectue entre l'hypothalamus et le lobe intérieur, s'effectue entre l'hypothalamus et les deux parties de l'hypophyse, c'est s'effectuer entre l'hypothalamus et l'adéno-hypophyse, et le dernier choix هو s'effectuer entre l'hypothalamus et neurohypophyse. Alors في نظركم شنو هي la bonne réponse اللي في هاد الكيسيون هذا؟ فهي لا كيسيون يعني جوست هي دي. دونك تحدثت في الكور على ان عندنا دو تيب دو كونيكسيون نيرفوز اللي كاينه ما بين ليبوثالاموس و النورو هيبوفيز، وكاين كونيكسيون فاسكولار يعني دي فيسو سانغين اللي كاينين ما بين يعني ليبوثالاموس اي لوب انتيريور اللي هي الادينو هيبوفيز ولا لونتي هيبوفيز. الوغ يعني وصلنا يعني لا فان ديال الفيديو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا ليكزامان هذا ولو فيه يعني 20 كيو سي ام. الوغ يعني ما تنساوش يعني تدعموا هذه القناه، تدعموا وتشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، فلا كان شي كيسيون ولا شي حاجه ما فهمتوهاش كونسيرنون لوندوكرونولوجي فمرحبا تركوهم في التعليق نجاوبكم. والسلام عليكم وتحياتي لكم جميعا.